जय जगन्नाथ फ्रेंड देखंतु अंगनवाड़ी रे आपण मानकर नुआ नियुक्तिर नोटिफिकेशन आसी जाइछि अर्थात आपण मानकर नियुक्ति प्रक्रियाटी आरंभ हो जाइछि। एथिरे देखंतु मु आपण मानकु कहिबी जे प्रति जिल्लार प्रति गाँ रे आपण मानक पई वैकेंसी आछि। मु आपण मानकु मध्ये देखैबी जे को जिल्ला पई आपण मानकर वैकेंसी आसी जाइछि एवं एथिरे आपण माने नोटिफिकेशन को किबळी भाबरे डाउनलोड करिवे अप्लाई मध्ये करिवे। ता सहित देखो जदि आप 10+2 पास कर पोस्ट रे अप्लाई करेंगे जो कि सीधा सड़क आप सिलेक्शन एग्जाम कौन रहिबो नाही एवं ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस रहिबो। निज निज गाँव वैकेंसी कथा भी मुझे कहबी ये जो पोस्ट गुड़िक रही तार सैलरी केते रहिबो, सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रहिबो, डॉक्यूमेंट सब कौन कौन दरकार एवं जॉब लोकेशन टी आपनकर कौन रहिबो तार डिटेल्स मध्य कहबी। तेणु वीडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखंतु एवं जो माने कि नुआ करी भाबरे चैनल को विजिट करछंती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो जातु। तो चलतु देखा ये अंगनवाड़ी तरफ जो आरंभ हो जाइए आपण नियुक्ति तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन रहिबो एवं एथिरे आपण माने अप्लाई करिवे किपरि। तो फ्रेंड देखंतु एटा रहउची आपण मानकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन केवल एटा आपण मानकर गोटे जिल्ला पई मु आपण मानकु देखौची। तो सही परि भाबरे आपण माने अन्य जिल्लारो थिबा ग्राम रे थिबा अंगनवाड़ी गुड़िकर वैकेंसी विषय किबळी भाबरे डिटेल्स पाइबे तार डिटेल्स मध्ये मु आपण मानकु कहिबी। जे बहुत सारा जिला पई आपण मानकर वैकेंसी आछि एवं निज निज गाँ रे आपण मानकर नियुक्ति रहिबो तार वैकेंसी मध्ये आसी जाइछि। एथिरे देखंतु आपण मानकर सम्मानित शिशु विकास योजना प्रकल्प कार्यालय सालेपुर तरफ आपण मानकर नोटिफिकेशन टी आछि। देखंतु रिसेंट नोटिफिकेशन रहिछि 2 सेप्टेम्बर 2025 रे आपण मानकर रिलीज करा जाइछि जोटा कि आपण मानकर कटक जिला पई सालेपुर पई आपण मानकर वैकेंसी रही। एथिरे अंगनवाड़ी जो आपण मानकर सहायिका पदवी पई अप्लाई आरंभ हो जाइछि। ऑनलाइन पोर्टल ठरू दरखास्त आह्वान आपण मानकर आरंभ हो जाइछि मेंशन कराइछि जोथिरे कि आपण मानकर 18 सेप्टेम्बर 2025 पर्यंत अप्लाई चलिबो। क्लियरली एथिरे मेंशन रहिछि। आपण मानकर ऑफिशियल वेबसाइट मध्ये रहिछि। मु आपण मानकु टेलीग्राम चैनल ले भी नोटिफिकेशन को सेंड कर देबी किंबा आपण माने ऑफिशियल वेबसाइट जो मेंशन रहिछि এই ऑफिशियल वेबसाइट रू भी आपण मान नोटिफिकेशन को डाउनलोड करि परिबे कि भले भाबरे करिवे मु आपण मान को कहिबी। एथिरे देखंतु क्लियरली मेंशन रहिछि ऑफलाइन रहिबो नै आपण मान को जो अप्लाईटी रहिबो ऑफलाइन रहिबो नै एवं एथिरे आपण मानकर 19/9/2025 रिको 11 घटिका समय पूर्वरु आपण मानकर दरखास्तटा पहुंची जिबा आवश्यक बा अप्लाईटी आपण मान करिबा आवश्यक। ता सहित देखंतु एथिरे ग्रामवारी अंगनवाड़ी जो आपण मानकर वैकेंसी रही आपण मानकर मेंशन रही जे ग्राम पंचायत नाम रोचे आपण मानकर मध्य कक्ष एवं ग्रामर नाम पूर्व कक्ष एवं आपण मानकर अंगनवाड़ी केन्द्र नाम रही एवं वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 9 एवं वार्ड नंबर 10। तो यही जगार आपण मानकर वैकेंसी रही अर्थात 3टी वैकेंसी रही अर्थात आपण मानकर जो कटक जिलार सालेपुर रे आपण मानकर एही पंचायत रे एही ग्राम रे आपण मानकर वैकेंसी रही। सेही परि भाबरे मु आपण मानकु कहिबी डिटेल्स जे कोउ ग्राम कोउ जिल्ला रे आपण मानकर वैकेंसी गुडी को सब आसीची। तेनु वीडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु सब जानि परिबे पूरा डिटेल्स। ता सहित देखंतु एथिरे आपण मानकर मेंशन रहिछि जे आपण मानकर योग्यता मानदंड कोन रहिबो जे आवेदनकारी माने स्थायी बासिंदा होइथिबे 18 वर्ष रु 35 वर्ष भितर से मानकर एज लिमिट होइतिले अप्लाई करि परिबे एवं एथिरे आपण मानकर देखंतु जदि आपण माने 10+2 पास करिसंती तो ए पोस्ट रे अप्लाई करि परिबे। +2 टी आपण माने जे कोनसी भी डिसिप्लिन ले करिसंती साइंस आर्ट्स कॉमर्स आपण माने एलिजिबल हे परिबे। एथिरे देखंतु मार्क अनुसार आपण मानकर सिलेक्शन रहिबो एवं आपण मानको कोनसी प्रकार रो एग्जाम देबा को पड़िबो नाही। एथिरे मार्क एवं आपण मानकर अनुसूचित जाति जनजाति विधवा एई मानको अधिक प्रेफरेंस मध्य मिलिबो। ता सहित आवश्यक योग्यता थिबा आपण मानकर सब डॉक्यूमेंट कोन डॉक्यूमेंट लागिबो ता आपण मानकर मेंशन रहिछि। सैलरी टी आपण मानकर 5000 टंका रहिबो जोटा कि आपण मानकर अंगनवाड़ी हेल्पर पई आपण मानकर एता वैकेंसी रहिछि एवं AWW अंगनवाड़ी वर्कर पई मध्ये वैकेंसी आस जाइछि तार नोटिफिकेशन मध्ये मु आपण मानको कहिबी एवं एथिरे आपण मानकर निजर शिक्षागत योग्यता तार अटेस्टेड एवं आपण मानको निजर HSC सर्टिफिकेट +2 सर्टिफिकेट मार्कशीट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं अप्लाई कला बेले एई डॉक्यूमेंट गुडी आपण मानकर दरकार वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एवं रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो एवं आपण मानकर जो DL किंबा आपण मानकर जो अदर किछि भी आईडी थिबो आधार किंबा वोटर तार जेरॉक्स आपण माने देई परिबे। तो आपण माने अदर जिल्ला रे नोटिफिकेशन किबळी भाबरे पाइबे अदर जिल्ला रे थिबा गाँ गुडी करे को गाँ रे वैकेंसी आछि को पंचायत रे वैकेंसी आछि किपरि जानिबे एवं अप्लाई किबळी भाबरे करिवे। तो चलंतु देखिनबा। तो फ्रेंड देखंतु आपण माने अन्य जिल्लार नोटिफिकेशन पाइबे किपरि एवं अप्लाई करिवे किपरि। तो प्रथमे आपण माने निज मोबाइल रो गूगल ब्राउजर को विजिट करिवे
ভিজিট কলাপরে আপনার সেতিরে jobscard.in লিখিকি সর্চ করবে। দেখুন আপনার এইপরি ভাবে লিখিদেলে লিখি কোণ করবে না সর্চ করদেবে। তো সর্চ কলাপরে আপনার jobscard লেখা আসব তো তা উপরে আপনার ক্লিক করবে। তো ক্লিক কলাপরে আপনার পেজ ওপন হয়ে যাব। এথিরে আপনার সবু প্রকার যাহা যাহা বি জব কথা মু আপনার কহিলি সবুর ইনফরমেশন রয়েছে। প্রথমে আপনার শো করব ওড়িশা অঙ্গনবাড়ি তরফর রিক্বারমেন্ট নোটিফিকেশন, তেণু তা উপরে আপনার ক্লিক করবে। তো ক্লিক কলাপরে আপনার পেজ ওপন হয়ে যাব। এথিরে এ জব্র যাহা যাহা কহিলি সবু মেনশন রয়েছে। দেখুন এথিরে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আপনার ভ্যাকেন্সি মেনশন রয়েছে। আপনার ক্লিক করিকি নিজের ডিস্ট্রিক্টরে কেতে কেতে ভ্যাকেন্সি রয়েছে তাহা আপনার জাঁপারে। এজ লিমিট মেনশন রয়েছে এবং যে অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কর রয়েছে তার স্যালারি 10,000 টাকা রহব এবং যে অঙ্গনবাড়ি হেল্পর পাই আপনার ভ্যাকেন্সি রয়েছে তার স্যালারি 5,000 টাকা রহব। আপ্লিকেশন ফিটি 0 রহব। দেখুন তলকু আসলে আপনার ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সির লিঙ্ক মিলব, তেমন তা উপরে আপনার ক্লিক করবে। তো ক্লিক কলাপরে পেজটি ওপন হয়ে যাব। দেখুন আপনার লেফট সাইড্রে ডিস্ট্রিক্ট অছি, এথিরে আপনার সিলেক্ট করবে। দেখুন মু আপনার দেখাই দেছি। ধর ডিস্ট্রিক্ট আপনার কোণ সিলেক্ট কলে না আপনার কটক সিলেক্ট কলে, কোণ সিলেক্ট কলে কটক এবং এথিরে আপনার সিলেক্টরে দেখবে আপনার অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কর যদি আপ্লাই করছেন বি আপনার অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কর উপরে ক্লিক করদেবে, দেখি সর্চ উপরে ক্লিক করবে। তো ক্লিক কলাপরে দেখুন আপনার অঙ্গনবাড়ি সেন্टर গুড়িক শো কলা, নিজের ডিস্ট্রিক্ট শো কলা, এরিয়া শো কলা, রুরাল এরিয়া ভ্যাকেন্সি পজিশন এপ্লাই দেখুন 2 সেপ্টেম্বর আরম্ভ 16 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপনার চালিব। তো এটা যে আপনার সেটা লা আপনার সালেপুর পাই, এটা আপনার আঠগড় আপনার ডালুয়া পাই। তো তার নোটিফিকেশনটি কিভাবে ভাবে ডাউনলোড করবে এইটি দেখুন পিডিএফ ফাইল আপনার রয়েছে। তো আপনার পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করদেবে যে অনুসারে মু আপনার দেখাউলি এবং সে অঞ্চলর আপনার কেউ কেউ অঙ্গনবাড়ি সেন্টরে ভ্যাকেন্সি রয়েছে তো আপনার পাইপারে। সেকেন্ডরে দেখুন আপনার পাইকরপুরে রয়েছে ভ্যাকেন্সি, এইটা বি 2/9 রু আপনার আরম্ভ হয়ে যাই এবং 16/9 পর্যন্ত আপনার চালিব এবং এথিরে বি নোটিফিকেশন কু আপনার ডাউনলোড করে। মু আপনার গোটে নোটিফিকেশন দেখাইছি কাইকি না প্রতি গাঁর প্রতি জেলার প্রায় 2000+ ভ্যাকেন্সি আসছে, তেমন 2000টি নোটিফিকেশন দেখাইবা সম্ভব নুহে আপনার ভিডিওরে অতি অল্প সময় মধ্যে, তেমন আপনার এইভাবে ভাবে ডাউনলোড করি নিজে নিজে দেখিপারে। তা সহিত দেখুন এথিরে আপনার কটক জেলা রয়েছে তো আপনার অন্য জেলা সর্চ করে ধর আপনার বালেশ্বর সর্চ করবে। বালেশ্বর উপরে আপনার ক্লিক কলে এথিরে ধর আপনার অঙ্গনবাড়ি হেল্পর আপ্লাই করছেন তো তা উপরে ক্লিক করি আপনার সর্চ বটন উপরে ক্লিক করবে। তো ক্লিক কলাপরে দেখুন আপনার অঙ্গনবাড়ি সেন্टर আসিগলা। আপনার ডিএনপুরে রয়েছে, বালেশ্বর ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে, ঔপদা আপনার ভ্যাকেন্সি রয়েছে 4 সেপ্টেম্বর আরম্ভ হয়ে যাই এবং 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপনার আপ্লাই চালিব। এর নোটিফিকেশন আপনার উপরে ক্লিক করি পাইপারে। তো এইভাবে আপনার নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্ট কু চুজ করে দেখুন কেতে সারা ভ্যাকেন্সি আপনার রয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত আপনার ভ্যাকেন্সি আসি যাই, মু যেটা কହୁଥିଲି প্রতি গাঁ প্রতি পঞ্চায়েত আপনার ভ্যাকেন্সি আসছে এবং আপ্লাই চালিছে। তো আপনার এর মুখ্য জিনিস রয়েছে যে আপ্লাই করবে কিপরি। তো আপনার কোণ করবে না সিম্পলি ব্যাক করবে। তো ব্যাক কলাপরে আপনার রেজিস্টর লিঙ্ক মিলিଯିব তো তা উপরে আপনার ক্লিক করবে। তো ক্লিক কলাপরে নিজের ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম यूजर आईडी पासवर्ड নিজে ক্রিয়েট করবে, গোটে কনফর্ম পাসওয়ার্ড দেবে, মোবাইল নম্বর ইমেল আইডি এ সবু দেইকি আপনার কোণ করি সবমিট দেইকি আপনার নিজ यूजर आईडी এবং পাসওয়ার্ড কু খোল দেবে। তো ব্যাক করবে, ব্যাক কলাপরে লগইন লিঙ্ক রয়েছে তো তা উপরে ক্লিক করবে। ক্লিক করিকি যে यूजर নেমটি পাইথিবে এবং পাসওয়ার্ড পাইথিবে দেবে, ক্যাপচা কোড কু দেইকি লগইন করিকি আপনার এথিরে আপ্লাই করি পারিবে। বহুত ভালো পোস্ট রয়েছে, প্রতি মাস আপনার এথিরে ভ্যাকেন্সি রয়েছে অঙ্গনবাড়ি তরফর। তো যে অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কর এবং অঙ্গনবাড়ি হেল্পর আপ্লাই করা চাহুমান শীঘ্র শীঘ্র যাই নিজ জেলার নিজ নিজ পঞ্চায়েত কেতে লেখা ভ্যাকেন্সি অছি সেইভাবে ভাবে সিলেক্ট করি দেখুন এবং আপ্লাই করতু। তো যদি মো ভিডিওটি আপনার ভাল লাগিছি বা এইপরি ভাবে নূয়া নূয়া জব বিষয়ে জাঁয়া চাহুমান চ্যানেল কু সবসক্রাইব করি রাখতু, ভিডিও কু লাইক করে দিও এবং সাংগসাথী মান পাখু সেয়ার করে দিও।